हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल पिलामाने आज आमे माने तृतीय श्रेणी रो आम भाषा आम साहित्य बहिर चतुर्थ अध्याय पढ़िबा चतुर्थ अध्यायटीर क्वेश्चन आंसर आलोचना करिबा विषयटीर ना होछि कोन पिलामाने भासी जा मोर कागज डंगा भासी जा मोर कागज डंगा विषयटी तुम माने ऑलरेडी पढ़िथिबो नै एहार आमे माने प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा पिलामाने अभ्यास प्रश्न उत्तर आलोचना करिया पूर्व कहि रखी तुमनको जो माने मो चैनल नुआ छै चैनल को सब्सक्राइब कर दियो पाखर थुआ बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फल कि मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तुम मानको पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। चलो लेट न करी अभ्यास कार्यटी को स्टार्ट करिबा। एक नंबर रे कोन देला ना आस कथा हेबा आस कथा हेबा। एक नंबर प्रश्नटी कोन देइची ना वर्षा हेउथबा बेले आकाश रे कोन देखा जाए वर्षा हेउथबा बेले आकाश रे कोन देखा जाए कोन देखा जाए आंसर हबो कोन कला बादल देखा जाए वर्षा हेउथबा समय रे वर्षा हेउथबा बेले आकाश रे कला बादल देखा जाए। देन सेकंड क्वेश्चन देखिबा केउ माने आगे बोईतरे वाणिज्य करिबा को दूर देश को जाउथिले केउ माने साधव पुओ माने। देन ग नंबर साधव माने वाणिज्य करिबा को जाई केबे फेरुथिले आषाढ़ मासरे फेरुथिले आषाढ़ कहले कोन वर्षा दिने फेरुथिले। घ नंबर देख झियो बोहू माने किपरि बोईत बंदाउथिले दीप जाली हुलहुली पकाई बोईत बंदाउथिले ना नहीं। देन व नंबर आम राज्यर केउठी भेळा भेळा होई जहाज लागुछि आम राज्य रे ओडिसा रो केउठी भेळा भेळा होई जहाज लागुछि ना पारादीप ठारे पारादीप बंदर ना सुनिथिबो पिला माने सेठी ही भेळा भेळा जहाज लागे। तापर देखिबा 2 नंबर कोन देछि 2 नंबर देला तुमे समस्ते कवितार गोटिए गोटिए पद को अभिनय सह गाई सुनाओ तुम माने एटा कोडी करिवो क्लासरूम रे करिवो ठीक अछि। देन आसिला कोन ना 3 नंबर देखि नबा 3 नंबर देला कागज रे डंगा तयारी करिबा परी कागज रे आउ कोन तयारी करिबा शिखिच लेख ओ कर फूल रॉकेट गुड़ी उड़ा जहाज एगुडा सब तुम माने करो ना नहीं कागज रे। देन ख नंबर देखिबा तुमे जेपरी कागज डंगा पानी रे भसाओ ओ आनंद पाओ सेही परी एही जिनिस को तुमे कोन करिवो एही जिनिस कहले कोन ए गुड़ी को तुमे कोन करिवो लेख। आमे एही जिनिस को नटेई ओ सूता रे गुड़ी को बांधी उड़ाई थाउ ना नहीं कोन करथाओ तुमे माने ना जो गुड़ीटा को सूता ओ नटेई रे बांधी की उड़ाई थांती। तापरे 4 नंबर देखि नबा 4 नंबर क्वेश्चन कहला वर्षा हेउथबा समय रे तुमे घर बारंडा रे बसिछ एही समय रे जहा देखुछ ताको 5 धाडी रे लेख तुम घर बारंडा रे बसिछ और वर्षा होउछि वर्षा को देखुछ सेही समय रे आउ सब कोन होउछि लेखिबा 5 धाडी रे। वर्षा हेउथबा समय रे आकाश रे कला मेघ देखा जाए मझिरे आकाश रे बिजुली रो चकचक आलुओ मध्य देखा जाए ओ घड़घड़ी शब्द शुभे गाँ रास्ता रे पानी रो सुओ भासे पिला माने कागज डंगा भसांती एई सब जिंस ओडा देखिछ ना नहीं। तापरे 5 नंबर को जिबा 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि डंगा रे थिबा केउ शब्द सहित डंगा तळे थिबा केउ शब्दर मेल अछि गारटाणी देखैबो। देखि नबा प्रथमे कोन सब शब्द देइछि आगो देखिने पिला माने मु गार ऑलरेडी टाणी देइछि देखो जन्मर कोन हबो जन्मर हबो जन्म मु एठी लेखि भी नेइछि जन्मर जन्म गरजनर गर्जन तापरे दौलतर दौलत बरसईर बरसई ठीक अछि बरजनर बर्जन एठी मु लेखि नेइछि आंसर गुडा को एपट साइड रे लेखि नेइछि पिला माने देखि नबा तापरे जो माने नोट करबा कथा नोट करिने एठी आंसर ता टोटली मु लेखि देइछि ठीक अछि। तापरे जिबा ख नंबर रे कोन अछि ख नंबर क्वेश्चन कोन देइछि ना मझिरे थिबा नाम सहित केउ केउ चित्रर मेल अछि गारटाणी देखाओ मझिरे कोन सब ना अछि एठी सब चित्र देखुछ ना नहीं मझिरे देइछि नारिकेल दीप डंगा बोईत तो पिला माने सॉरी एठी नहीं डंगाटा एठी अछि
ବୋଇତ କୋଉଠି? ବୋଇତ ଏପଟେ ଅଛି। ନାରିକେଳ କହିଲେ ନଡ଼ିଆଟା ଏପଟେ ଅଛି। ଦୀପଟା ଏଇଠି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖିନିଅ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 6 ନମ୍ବର କହିଲା ବାଟଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା ଏ କଥାଟିକୁ କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ଏ କଥାଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛି? ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ସେ ତାର ଡଙ୍ଗାକୁ କହିଛି। ଭସେଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ବାଟଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ସେଇ ପିଲାଟି ପରି ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥିବା ନା ନାଇଁ, ସେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ସେ ତାର ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେ ତୁଳନା କରିଛି। ଏଠି ଛୋଟ ବାଳକଟି କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କହିଛି ଏ କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯାଇଛି ସେ କାଳ ଆସିଛିରେ ଏବେ ନୂଆ ବେଳା। ସେ କାଳ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅତୀତ ସମୟକୁ। ସେ କାଳ କହିଲେ ଅତୀତ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସେ କାଳରେ ସାଧବମାନେ ଦୂର ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନୂଆ ବେଳା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟକୁ ନୂଆ ବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆ ବେଳା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନା 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଆସ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଝିପି ଝିପି, ଝୁଲି ଝୁଲି, ହସି ହସି, ଭେଳା ଭେଳା, ନୂଆ ନୂଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଝିପି ଝିପି ଲଗେଇକି କ'ଣ ବାକ୍ୟ ହବ? ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଝୁଲି ଝୁଲି, ହାତୀଟି ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ହସିଲା ହସି ହସି, ରାମ ମଜା କଥା ଶୁଣି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। ଭେଳା ଭେଳା, ବନ୍ଦରରେ ଭେଳା ଭେଳା ଜାହାଜ ଭାସୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ, ଏଠି ଲାଗୁଛି ବି ଲେଖିପାରିବ। ବନ୍ଦରରେ ଭେଳା ଭେଳା ଜାହାଜ ଲାଗେ, ଏଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଲାଗେ ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନୂଆ ନୂଆ, ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ନା ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବ ତୁମେ? ତୁମମାନେ ବର୍ଷା ହିଁ ଯୋଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ, ଧର ଏଠି ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ନା, ବାଦଲରୁ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବ, ଛତା ନେଇକି ଲୋକଟା ଯାଉଛି ନା, ଏଠି ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବ। ନାଇଁ, ବର୍ଷା ଏଠି ସବୁ ପାଣି କରିଦବ। ନା ନାଇଁ, ସବୁ ପାଣି କରିଦବ। ଏଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲୋକଟି ଛତା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାରାଦୀପ ଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି, ସେହିପରି ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦର ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା ଜାଣିଛେ ପାରାଦୀପରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁ ବନ୍ଦର ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା। ତାର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ତା କଡ଼ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଲେଖ। ନ ପାରିଲେ ପଚାରି ଲେଖ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏପଟେ ବନ୍ଦରର ନାଁ, ଏପଟେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ନାଁ, ଠିକ ଅଛି। ବିଶାଖାପାଟଣା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କାଣ୍ଡଲା ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ମାର୍ମାଗୋଆ ଗୋଆରେ ଅଛି। ହଳଦିଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି। କୋଚି କେରଳରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବ, ଖାତାରେ ଏଗୁଡ଼ା ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଏଟା ରାଜ୍ୟର ନାଁ, ଏଟା ବନ୍ଦରର ନାଁ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଆନ୍ସର ଲେଖ। ଆଗେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାହସୀ ବଣିକ ଥିଲେ। ବଣିକ କହିଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନେ ବୋଇତରେ ଦୂର ଦେଶକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଶୁଭ ମାସ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେହି ମାସରେ ସେମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ।
आषाढ़ मास हेबा पूर्वरु सेमाने निज देशकु फेरुथिले। विदेशरु बहुत धन संपत्ति आणुथिले। बुझिहेला? एठी तुममानंकर विषयटी शेष होई जाइछि पिलामाने। आशा करुछि पिलामाने एही भिडियो माध्यमरे तुमेमाने संपूर्ण विषयटीर क्वेश्चन आंसर गुडी को बहुत भल भाबे बुझी पारथिबो। जदि बुझी पारला भिडियो गोटे लाइक कर दियो एवं सांग माननकु एही भिडियोटी को शेयर करो जहा फଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ क्वेश्चन आंसर गुडी को भल भाबे बुझी परिबे। आ हां पिलामाने जदि मो चैनल नुआ अछ चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियो पाखरि थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा फଳରେ कि मु जेत्ता बेले जहा भी वीडियो अपलोड करबी तुम क्लास रो तुमे माने सर्वप्रथमे तार नोटिफिकेशन पाई परिबो। ठीक अछि? थैंक यू।